नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा सबक दूसरे सुपारे का 8वां रुकू आयत नंबर 189 से हम शुरू करते हैं। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं नए चाँद के बारे में। कुल कह दीजिए या मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, ये लोगों के लिए औकात हैं और हज के लिए। वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा, और नहीं है नेकी कि तुम आओ अपने घरों में उनकी पीछे से। वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा, लेकिन नेकी वो है जो परहेज़गारी और या तकवा इख्तियार करे। वातुल बुयूता मिन अबवाबिहा, तुम आओ घरों में दरवाजे से। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और तुम डरो अल्लाह से ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत का शान नुज़ूल है कि ये आयत मुआज़ बिन जबल और सालब बिन गनम अंसारी के जवाब में ये नाजिल हुई थी। उन दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूल अल्लाह, चाँद का क्या हाल है कि इब्तदा में बहुत ज़्यादा बारीक होता है, फिर रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि पूरा रोशन हो जाता है, पूरा हो जाता है, फिर दोबारा से घटने लगता है और यहाँ तक कि घटता घटता बिल्कुल ही बारीक पहले जैसा हो जाता है। एक हाल पर क्यों नहीं रहता? ये इन सहाबियों का मकसद चाँद के बारे में सवाल करना ये था कि अल्लाह ताला की हिकमतें दरियाफ़्त करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत नाजिल हुई तो फिर चाँद के बढ़ने घटने के फ़वाइद बयान फरमाए कि वक्त की अलामतें हैं और आदमियों के बहुत सारे दीनी और दुनियावी काम इससे मुताल्लिक़ होते हैं। ज़राअत, तिजारत और लेन देन के मामलात, रोज़े और ईद के औकात, औरतों की मुद्दतें, हैज़ के औकात वग़ैरह, अय्याम हमल और दूध पिलाने वाली मुद्दतें, दूध छुड़ाने के वक्त। इसके अलावा हज के औकात इससे मालूम होते हैं, क्योंकि अव्वल में चाँद बहुत ज़्यादा बारीक होता है तो देखने वाला जान लेता है कि ये चाँद की इब्तदाई तारीख़ें हैं। फिर जब चाँद पूरा रोशन होता है तो मालूम हो जाता है कि ये दरमियानी तारीख़ है, और जब चाँद छुप जाता है तो मालूम होता है कि महीना ख़त्म होने पर है। इसी तरह फिर महीनों से साल का हिसाब लगता है, और ये वो कुदरती कैलेंडर है जो आसमान के सफ़े पर हमेशा खुली रहती है, और हर मुल्क और हर ज़ुबान के लोग, पढ़े लिखे भी और अनपढ़ भी, सब इससे अपना हिसाब किताब मालूम कर लेते हैं। इसके अलावा इस आयत में आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये नेकी नहीं है कि तुम अपनी घरों की छतों से आओ, बल्कि नेकी तो ये है कि जो परहेज़गारी इख्तियार करे, और तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम घरों के छतों से आओ बल्कि उनके दरवाजे से आओ। तो अल्लाह ने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम मस्जिद में जाओ तो तुम एक रास्ते से जाओ तो दूसरे रास्ते से वापस आओ। इस वजह से लोग जो है दरवाजे से जाते थे और पिछली साइड यानी छत से अपने घर आया करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम सामने से ही आओ, बल्कि अपना रास्ता बदल के आओ। यानी जब तुम जाओ तो जितने कदम तुम चल कर जाओगे, और फिर जब तुम वापस आओगे और जितने कदम तुम चल कर वापस आओगे, तुम्हारे कदम गिने जाएंगे और उतना ही तुम्हें सवाब मिलेगा। अगली आयत है वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना, और तुम लड़ो अल्लाह के रास्ते में उनसे, युक़ातिलूनकुम, जो तुमसे लड़ते हैं, वला तातदू, लेकिन ज़्यादती न करो, इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता ज़्यादती करने वालों को। सुलह हुदैबिया का वाक़या सन 6 हिजरी में पेश आया और ज़िक़त का महीना था। इस आयत का शान नुज़ूल भी यही है, और ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ उम्रे के लिए जा रहे थे तो कुफ़ारे मक्का ने इनको उम्रा करने से रोका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने हुदैबिया के मकाम पर क़याम किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सफ़ीर बनाकर भेजा। तो उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पकड़ लिया और ये अफवाह फैलाई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से बैत ली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ अपना और दूसरा हाथ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से रखा, और इन सब के हाथों पर अल्लाह का हाथ था। चुनांचे अगले साल सन 7 हिजरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए उम्रा के लिए तशरीफ़ लाए। अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा की जमात थी। मुसलमानों को यह अंदेशा हुआ कि कुफ़ार अहद पूरा ना करेंगे और हरम मक्का में हुर्मत वाले महीने में यानी माह ज़िक़त में जंग करेंगे। हुर्मत वाले महीने में अल्लाह ताला ने जंग हराम की हुई थी। हुर्मत वाले महीने 4 हैं, रजब, ज़िक़त, ज़िलहज और मुहर्रम। इसमें अल्लाह ताला ने लड़ाई झगड़ा और जंग हराम की हुई है। इसलिए मुसलमानों को ये अंदेशा हुआ कि वो ज़िक़त में यानी हुर्मत वाले महीने में जंग करेंगे,
اور مسلمان حالت احرام میں ہیں، اس حالت میں جنگ کرنا بھی منع ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ابتدا اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی، نہ حرمت والے مہینے میں، اور نہ حالت احرام میں۔ تو انہیں یہ تردد ہوا کہ اس وقت جنگ کی اجازت نہیں ملتی، تو اس پر یہ آیت پھر نازل ہوئی۔ اس حکم میں 190 آیت نمبر 190، 191، 192، 93 اور 94، یعنی یہ 5 آیتیں اس حکم میں نازل ہوئیں کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو تم لڑو اللہ کے راستے میں، اور اس کے علاوہ زیادتی نہ کرو، تو بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، یعنی کہ اگر وہ پہل کریں تو تمہیں اجازت ہے جنگ کرنے کی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو جو اجازت ملی آئندہ سال آنے کی، وہ 3 شرائط پر بنیاد تھی کہ بغیر ہتھیار کے آئیں گے، اور اگر ہتھیار ہوں گے تو نیام میں ہوں گے، 3 دن کے لیے آئیں گے، اگلے سال آئیں گے، اور اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں مار ڈالو جہاں کہیں انہیں تم پاؤ، اور انہیں نکال دو جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی کہ حرم شریف سے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ بے شک فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے، کہ فساد شرک سے مراد ہے۔ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا تو یہ ان کا فتنہ تھا، تو اس لیے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب رکھا ہے۔ پھر آگے حکم ہے کہ ان سے خانہ کعبہ کے پاس، مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں، یعنی کہ اگر تم پہل ہرگز مت کرو، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو اپنے بچاؤ کی خاطر تم ان سے جنگ کر سکتے ہو، لڑ سکتے ہو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں مار ڈالو جہاں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکال دو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور بے شک فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان سے نہ لڑو مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں اس میں، فَإِن قَاتَلُوکم فَاقْتُلُوہم، پس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو، کَذَالِکَ جَزَاءُ الْکَافِرِینَ، اسی طرح سزا ہے کافروں کی۔ اس کی تفسیر میں نے پچھلی ہی تفسیر میں جو ہے کہہ دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ تم سے لڑیں، کفار تم سے لڑیں، تو اپنے بچاؤ کی خاطر تمہیں ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ جنگ سے، لڑائی سے باز آ جائیں تو اللہ بے شک ان کو بخشنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ، پس اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں ہے زیادتی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر صرف ظالموں کے لیے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے، فمن اعتدی علیکم فاعتدوا، پس جس نے زیادتی کی تم پر تو تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی جیسی ما اعتدی اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور تم ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی آیتوں کی تفسیر میں بتایا کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے لڑائی جھگڑا، جنگ سے منع فرمایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں اور حرمت والے مہینوں کا پاس رکھیں۔ اس نشست میں نے آپ کے سامنے دوسرے سپارے کا 8ویں رکوع کی آیت نمبر 189 سے 194 تک تلاوت کی ہے۔ اگلی آیت میں آپ کو حج کے بارے میں مکمل تفصیل سے اس کے اقسام اور اس کا طریقہ کار بتاؤں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔